ano, supporters po ni Mikoy. Kinig-kinig din ba kayo, ate ko? Kinig-kinig din kayo. Kinig-kinig! Oo naman! Ay, grabe. Hello? Yes! Ay, grabe talaga si ate, oh. Nag-ano pa, pahabol pa, oh. Maraming salamat po sa support po sa amin sa Monthly po. So, member, yun na, Team Bisda, saka lang, ganun pangalan nyo. So, maraming salamat po, a.k.a. Kapidongski, sorry, Kapidongski TV. Kapidongski TV. Ay, grabe, oh. May pansimik kayo, oh. Ayan po, mga kalinga. Yes! Nanonood din ba kayo, ate? Nanonood din kayo ng My Chris? Ay, grabe. Ayan po, may grabe, sikat ka na talaga, bro. Ayun na, malinaw na. Yes! Grabe, oh. Hindi lang isa po, dalawa. Yan, shoutout kayo sa vlog ko. Ay, grabe. Yes! Welcome. Shoutout kayo, shoutout. Yan. Yan po yung mga supporters po ni Mikoy. Kinig-kilig din ba kayo, ate ko? Kinig-kilig din kayo? Kinig-kilig! Oo naman, syempre! Ay, grabe. Ay, kaloka. Yes! Ay, grabe talaga si ate, oh. Nag-ano pa, pahabol pa, oh. Talaga, kahit gabi na po, talagang sinugod po namin si Krista.